Malien aw salamu alaikum an bɛ foli lase jamanaden kelen-kelenna bɛɛ ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan malien sigimɛ yɔrɔ ni waati n'a ka ouverture média bɔlɔlɔ siraw lajɛ an ka chaîne YouTube n'an ka page Facebook an b'an kanubaw bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn waati na aw denkɛ n'aw balimakɛ don Thierno Ndiaye ouverture média la malien ka foli bɛ se aw ma an bɛ ntɛnɛndonya la bi marsi kalo tile 8 ye bi ye san 2021 an b'a fɔ hali bi kalo in Ala ka hɛrɛ ko ɲuman di an bɛɛ kelen-kelenna ma ka laɲiniw sabati Maliko alibi ala ka kota ɲɛ malien aba kalama diɲɛ dongo do on bɛ jamana in kɔnɔ an ka laɲini wɛrɛ fosi t'an na mun b'a to Mali bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min na Mali bɛ se ka taa ɲɛ an ka wulikajɔ n'an ka cɛsiri an tɛ sɛgɛn o la fiyewu an b'o kɛ don min na fo Ala ka kalifa ka s'an ma don min na inshallah ni waati in na an bɛ Bamako kɔnɔ tugun malien ONG fait un geste ani ouverture média yɛrɛ a b'a kalama u tɛgɛ dimɛ ɲɔgɔn ma a bi waati caman bɔ Ala ka lajarabi ye maa minnu sɔrɔ ni u bananen do u ma mi u ma bɔn nka Ala la jarabu do an bɛ wulikajɔ lase olu ma ni Ala ye ani maa minnu bɛn sira kelen kan ka taa dɛmɛ ɲini ka s'u ma walasa u fana bɛ se ka lafiya sɔrɔ diɲɛlatigɛ la cogo min na ne bɛ tile k'a fɔ don o don ko Ala bɛ nin lajarabi ninnu kɛ anw adamaden minnu bɛ ko kɛnɛya banna k'an kɔrɔbɔ de k'an lajɛ n'a sɔrɔla ale ye lajarabi se maa minnu ma anw bɛn'an yɛrɛ kɛ cogo jumɛn u kɔrɔ o sababu la anw kɔni ka wulikajɔ o ye ka se ka aw bɔ a kalama Ala ka maa ɲumanw an b'aw fo ka waleɲuman dɔn an y'a wulikajɔ fɛn fɛn kɛ alhamdulilayi maa caman bɛ yen minnu nɔgɔyara a sababu la aw hakili b'a la kalo tɛmɛnen an dara an fa dɔ ka taa ale ɲininka fo Banangɔrɔni ɲɛfɛ malien ale ye fo sotarama yɛlɛla kɔ kan ni ma fili aw caman hakili b'a la alhamdulilayi a ka opération kɛra dɔgɔkun jan tɛmɛnen a ye n wele kunu k'a fɔ ko alhamdulilayi k'a bɛ an fo k'an barika da a bɛ duwawu k'an ye maa minnu ye wari ci ka taa d'a ma 200 o ye 1000 300 fo ka taa bila 20,000 na k'a bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman k'Ala ka bɛɛ sara ko a bɛ ka k'ale ɲɛkɔrɔ nkalon ye ale bɛ ka wulikajɔ kɛ ka taama bi malien anw bɛ taa o kɛnɛ caman de kan o kɛnɛ caman maa minnu nɔgɔyara n'an k'an da bɛ don a bɛɛ la bi an tɛ se k'a bɛɛ fɔ ka tila bi nka bi fana an bɛ yɔrɔ dɔ fana de la denmisɛnnin fitinin dɔ de filɛ an bolo bi malien an bɛna tila ka gɛrɛ u la sa k'a jira a bananen de don malien ka a kɔnɔfuru bonya ka sababu kɛ ko rɛndimi an filɛ u ka denbaya la fan jumɛn Maɲanbugu an bɛ Maɲanbugu ya ka sababu kɛ maa ɲuman dɔ fana de y'an wele k'an alerte k'an bɔ a kalama ni o ye Bintu Kulibali ale bɛ CDR la Bintu Kulibali n b'a fɔ ka waleɲuman dɔn a bɛ dɔgɔkun kelen bɔ a y'an wele k'a fɔ an ye k'a ɲɛ bɛ waliden dɔ la Maɲanbugu ya a bananen don a bɛ fɛ an fana ka wulikajɔ kɛ ka Ala ka maa ɲumanw bɔ a kalama o sababu la an bɛ Bintu fo ka waleɲuman dɔn an sera yan nɔ ka sababu kɛ ale de ye nka malien an bɛna petini jira aw la an filɛ u ka denbaya la a woloba bɛ yan ani ka fara a yɛrɛ fa kan u bi kɛnɛ kɔnɔ yan an nana kuma caman mina fɔ aw bɛna mɛn a caman mina kɛ aw ɲɛna walasa a ka se ka dɛmɛ lase an ma ka se k'an dɛmɛ cogo min na pour que Fuseni Kulibali a bɛ se ka lafiya cogo min na voilà donc petini de filɛ nin ye a tɔgɔ ko Fuseni Kulibali a yɛrɛ ɲɛ t'a la Fuseni wuli k'i jɔ i k'a jira malien na wuli k'i jɔ an ɲɛ t'a la an ɲɛ tɛ Fuseni na malien ni kabako ye dɛ an ɲɛ t'a la Fuseni k'a kun daw bonyana k'a senw bonya kosɛbɛ mais Ala ni a fa ka timinanja a n'a wolobaw n'a somɔgɔw caman bɔra a la nka hali bi u mago de bɛ dɛmɛ na an ɲɛ t'a kɔnɔ na mun de ye nin sɔrɔ exactement mun de y'a sɔrɔ Fuseni sigi an da bɛna don de la k'o walawala ne fa somɔgɔw bɛ di ka fɛn di la alhamdulillah malatan an sera aw fɛ yen bi an ɲɛ bɛ nin denmisɛnnin in na tan a fɔra an ye photo cira ne yɛrɛ ma don min na ne y'a tile don bɛɛ kɛ n bɛ miiri la n ko a man di maa si mansa si ye i den ka kɛ tan den dun a se bɛ Ala ye k'a nɔgɔya wa a se bɛ Ala ye ka Fuseni kɛ président ye a se b'a ye k'a kɛ ministre ye don nataw la n ko nka n k'an bɛna ka se ka na Ala ka maa ɲumanw bɔ a kan walasa a bɛ se ka kɛnɛya sɔrɔ cogo min na donc e mun ye dutigi ye nin ko in kɛra cogo jumɛn. ayiwa bisimila malima ani ɲantuma ne tɔgɔ ye ko Cicɛ Kulibali Cicɛ Kulibali ne yɛrɛ bangena Kɛnɛngu mara la n'o ye Dinanugu commune ye den kɔni farigan ye dɔɔnin k'a la parce que farigan in daminɛ a ka hakatu kɔnɔ in nana bonya ka kɔrɔla funu n'o y'a dugumana ye kuma n'a fɔcogo lo an taara n'a ye dɔgɔtɔrɔso dɔ la buruso kɔnɔ ye olu ko olu ye kɔrɔla in fara ko ji b'o la o kɔni o yɛrɛ kɛra dama musaka ye a kɔnɔ jigira o waatinin kɔnɔ o tɛmɛnen
san kelen ɲɔgɔn na nana funu nana daminɛ tuguni an seginna ka taa don an yɛrɛ boli la n'a yɛrɛ an taara n'a yɔrɔ dɛ farafin furaw la min ko n ta ka di min ka n ta ka go an ye dɔ kɛ nin bɛɛ la an tila ka segin mɔgɔw ko a ye fura kɛra yɔrɔ fɔlɔ min na k'a ka segin an ka segin ka taa an taara an y'a sɔrɔ o dɔgɔtɔrɔkɛ ko nana saji la Kulukɔrɔ an n'o ma se ka ɲɔgɔn ye mais o y'a wele a ko k'u ka ordonnance wɛrɛ di an ma ordonnance in dira o ma fɛn ɲɛ bana in na yɔrɔ mɔgɔw ko ko tubabu fura tɛ nin fura k'an ka taa n'a ye farafin furakɛyɔrɔ la an taa ni den ye fɔ Faragana ko ɲɔgɔn k'a ni Faragana bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ Yanfolila mara la an taara n'a ye olu ko k'u bɛ den furakɛ ko 10,000 k'a ni ba an ye wari dɔ d'u ma 4,000 sara ye fura ye o tilema kɔ ma mɔgɔ ɲɛ o dugu kelen kɔnɔ mɔgɔ wɛrɛ sɔrɔla min ko k'ale bɛ se ka furakɛ o fura la yɔ ma mɔgɔ ɲɛ mais an jabala kun ye Wasolo an kun bɛ bɔ Wasolo de ka na ɲɔgɔnin na an yɛrɛ kɔnɔna fililen sa an ye den ta k'an bɛ taa n'a yɔrɔ wɛrɛ mobili kɔnɔ mɔgɔ de ko k'a taa nin ye Bamakɔ ko farafin fura tɛ nin kɛnɛya dɛ an nana Bamakɔ la an y'an sara dɔ la o na den lajɛ o y'an dɛmɛ dɔ k'an ye dɔgɔtɔrɔ min o y'an bila ka taa min fɛ ko Sɛnpara y'an bila an ye joliw ni fɛnw kɛ o ko k'ale tɛ nin bana in spécialiste k'an ka taa karamɔgɔ Jigiba fɛ yen n'o bɛ RN dɔw ka furakɛ Luxembourg la an taar'o fɛ yen o fana ye analyse dɔ d'an ma an y'o analyse kɛ o n'a yira na ko RN problème de b'a la aw min fɔ ko RN problème de b'a la après les analyses kelen a taalen papier ni fɛnw kɛ donc u y'a constaté k'a fɔ ko RN dimi de don barika ka dɔgɔ k'a barika ka dɔgɔ k'a RN bɛ kan ka baara min kɛ k'a t'o kɛ la donc o de nana ni kɔnɔbonya in ni kɔnɔ funufununi ko de ye kɔnɔbonya sababu ye sisan o ye fura ordonnance d'a ma ordonnance san maintenant ka tile 15 d'a ma an y'o tile 15 fɔlɔ kɛ an taara ka taa yɔrɔ ko k'a ka fisa parce que au début il pesait 30 m'a dɔn kilo 30 kilo joli ni Fuseni yɛrɛ a kun bɛ il était maintenant filanan na an taara n'a o y'a pesé a bɛnna 28 dɔ bɔra a la quoi olu ko sisan analyse b'a yira k'a fɔ ko dɔ bɛ ka bɔ bana na ko mais ko bana ma kɛnɛya ayiwa o ye tile 15 wɛrɛ da mais a ko a ma a y'a fɔ k'a gɛlɛya ko olu dɔgɔtɔrɔw k'o ye nin caman furakɛ ko nka k'a furakɛli ma nɔgɔ ko ça peut aller jusqu'à 6 mois jusqu'à 1 an 2 ans a ye min fɔ an ye maintenant ko olu minnu ye dɔgɔtɔrɔ k'olu ta ye a la pourcentage ko la k'olu ta ye 30% ye an minnu ye denmansaw ye k'anw ta ye 70% ye parce que voilà maintenant ko fura di cogo parce que u kun b'a lada don fɔlɔ min place ma sɔrɔ ko fura di cogo ani a tanamafɛn minnu bɛ yen a kana kɔgɔ dun a kana sogo dun a kana lɔgɔti dun fɛn o fɛn ka timi kojugu k'a kana dun c'est à dire ka dumuni d'a ma simplement a kana fɛn sugu dɔ dun quoi min bɛna bana lajuguya o bɔlen kɔ sisan an filɛ o tile tan a ka tile 15 jiko filanan de filɛ an ma nin n'an ye dɔgɔkun kelen o dɔgɔkun kelen bi ntɛnɛn wɛrɛ an ka segin ka taa mais a ye analyse wɛrɛ di ko an ka taa o kɛ n'o ye sugunɛ ye ko ka taa n'o y'a bolo ala sago a bonya b'a la ko kɛra ten nin y'a kumaba ye en gros voilà a kuma la kumaba ye nin donc malien a bɔra k'an fa ka kuma mɛn donc ale de ka timinanja la malgré que a bɛ retraite la mais a ko ala ka maa ɲuman dɔ de nana du jigiyɔrɔ de kɛlen ka petini ye Fuseni Kulubali ye Fuseni hinɛ y'a minɛ o de ye nana jɔn'u ka musaka ye 20,000 yɔrɔ dɔ la 10,000 yɔrɔ dɔ la 4,000 ni furasɔngɔw nana voilà mais komi ko bɛ ka taa bon maa t'a danyɔrɔ dɔn maa t'a dɔn a ko bɛ taa ban cogo min na a kundala ka jan a bɛ se ka kɛ o tigi kelen bɛ dɛsɛ donc raison pour laquelle an nana ni ka se ka na ala ka maa ɲumanw bɔ a kalama hali bi a ye Fuseni lajɛ an bɛ dugawu de kɛ ala ka Fuseni nɔgɔ Fuseni wuli k'i jɔ an bɛna taa kuma d'a woloba ma n'an tilal'o la an bɛna gɛrɛ fa la tuguni ale ka kɔrɔfɔ laban d'a ma an ɲɛ t'a la an ɲɛ tɛ Fuseni na maliyɛnw nin de y'a sɔrɔ nin man di denmansa si ye nin ka i den sɔrɔ a ka di bɛɛ ye i ka den wolo ka na diɲɛ kɔnɔ a ka kɛ i b'a fɔ tɔw a ka mago ɲɛ i ye
nga e kana kɛ vraiment ale kana kɛ dekun ye i bolo o de bɛ ka laɲini nga ni ye cɛni yɛrɛ sɔrɔ ni fana ta yɛrɛ ka laɲini ala la jarabu do an b'a fɔ ala ka maaɲumanw ye hali bi a y'an dɛmɛ a y'a partager bɛɛ ka partager pour que Fuseni fana bɛ se ka kɛnɛya an bɛ tila ka segin ka na i b'a fɔ an dara maa tɔw ta yira la cogo mun na olu fana ye kɛnɛya sɔrɔ an bɛna segin tuguni ka na Fuseni ta yira la don nataw la inshallah a kɔnɔ jigilen a ye forme sɔrɔ an ɲɛ b'a la a bɛ ka taa école la ka taa kalan kɛ o de y'an ka laɲini donc ala k'o kɛ Fuseni sigi an bɛ taa gɛrɛ a ba la a ba sigilen filɛ yan an bɛ taama ka gɛrɛ o la an bɛ tila ka na kuma di fa ma tuguni a woloba yɛrɛ filɛ an bɛna woloba ɲininka komi ko kɛra ka den de to ale bolo a bɛ se ka mun expliquer an ye un peu histoire la ne ba somɔgɔw bɛ Sila. i tɔgɔ n'i jamu Marama Keita. Marama Keita Awɔ. aw bɛ bɔ fan jumɛn Ne bɛ bɔ Kɛnɛngun mara la. Kɛnɛngun mara la donc aw nana aw jatigi fɛ yan n'o tɛ maintenant bana in ye i den sɔrɔ an y'a mɛn ko a b'e de bolo parce que ni maa den banana ou bien ni ko i den sɔrɔ walima ni den ye kasara sɔrɔ i b'a sɔrɔ maa caman b'a yɔrɔ janya ka bɔ a la a bɛ kɛ ba dɔrɔn de ka dekun ye ba dɔrɔn de bɛ se k'a jɔ ni den ye fo ka taa fɔ a ye hɛrɛ sɔrɔ n'a ye hɛrɛ sɔrɔ tuma min na balima tɔw bɛ sɔrɔ ka na k'olu denw don an ɲɛ b'a la bi a kɛn bɛ ka donni ye bi an welela Bintu Kulibali fɛ n'a bɛ CDR la ko vraiment k'an ka na aw sama vraiment dɛmɛ la an kɔni sera yan bi Maɲanbugu projet la donc maintenant ni e den sɔrɔ cogo jumɛn ko in daminɛna cogo jumɛn est ce que a bɛ wolo waati min na a tun bɛ tan wa walima a sera waati jumɛn e yɛrɛ balila ka nin jateminɛ waati jumɛn A y'a daminɛ an bɛ ɲɔ baara daminɛ waati min na. ɲɔ baara Awɔ. o ni sanji o waati de A bɛ kalo 6 5 a b'o bɔ dɛ 7 a b'o bɔ. Mais an bɛ taa a bɛ wuli a la fɛ sɔn a bɛ an bɛ taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la o waati ni a b'o kɛ fɛn na dɔɔnin na mais a tol'o de la na bana yɛrɛ tɛ ka fɛn kɛ yɛrɛ mɛ wari min y'an bolo hali bi samiya ne ye bɛnɛ min sɛnɛ ne y'a kɛlen ka wari juru ta fan bɛɛ la n bɛ burusi kɔnɔ ye ka wari juru ta k'a den furakɛ mɔgɔw ko bamanan fura n tɛ se ka bamanan fura o bɛ n bolo ban fa yɛrɛ fɛn t'o bolo an yɛrɛ sera yɔrɔ sa dɔw ko an taara yenfɛ bulon na dɔw ko k'an ka taa yen ko a fura bɛɛ sɔrɔ yen an taara yen bamanan furakɛyɔrɔ la yen wari min y'an bolo k'o fana bɛɛ ban an ala kama de sa dɔw fana k'an ma ko k'an ka taa yɔrɔ dɔ la ko a fura bɛɛ sɔrɔ yen an donna mambili kɔnɔ dɔw ko k'a kana don mambili kɔnɔ ko ni den ni sɛgɛlen ta k'a ye taa n'a ye Bamakɔ ko ne y'a taara k'ale ni se t'a ye ko n'a ye dɛmɛ ɲini k'ala ka mɔgɔ ɲuman dɔ da ye dɛmɛ ko ka den furakɛ o kosɔn an ye nin wele k'a ɲɛfɔ ye ko perekalamu t'a la k'an ka na ko n'a nana ko a se b'a la ye ko an di mɔgɔ sɔrɔ min d'an dɛmɛ ko k'a furakɛ an nana o bolo ma ni a muso le ni olu y'a fɔ a terimuso dɔ ye olu y'a fɔ a cɛ kamalen dɔ ye olu ye dɛmɛ k'an ye tan n'an sera ka furani min sɔrɔ ni k'o k'a la n t'a se t'an ye dɛ ko ne kɛra donc o b'a jira kɔnɔ kun tɛ tan kɔnɔ a tun tɛ tan donc a bonyana ka bonya de awɔ an y'a mɛn ko sen fana kun ka bon funun tɛ an ye bɔla yɔrɔ min ko fɔ an taara k'an ka taa bamanan furakɛyɔrɔ la yen sen de tɔ fununa ye k'a tɔ funu ye bamanan furadaga 3 4 ne b'o d'a ma ji d'a ma ɲa ma n b'a ji d'a ma ten n b'a ko a la ten ka tile ban n b'a ko la fura la n bɛ furadaga tigi la t'a la o si ma foyi ɲa la o ma foyi ɲa fo b'a juguya minɛ a bɛ ka juguya dɔrɔn bamanan fura y'o bolo donc maintenant e ka laɲini ye mun ye maintenant maliyɛnw ɲɛ b'i la an faw ɲɛ b'an na an baw ala ka maaɲumanw ɲɛ b'an na silamɛw ni chrétiens bɛɛ de ɲɛ b'an na nin waati in na maintenant e ka laɲini ye mun ye i kɔnɔ parce que a ka di bɛɛ ye i ka se ka den sɔrɔ ala k'i garisɛgɛ den na i ka kɔrɔbayatɔ ye a ka se ka nafa ɲɛ o de ka di bɛɛ ye mais n'a kɛra i ka donni ye a bɛ maa dɛsɛ fɛn caman na diɲɛlatigɛ kɔnɔ maintenant mun b'i bolo ka fɔ i yɛrɛ dusukun min bɛ n bolo a ka hinɛ na ala kama k'a dɛmɛ k'an ye ka den ni furakɛ o kɔni an ka laɲini b'o ye ala ka fura sɔrɔ amina yarabi merci d'accord maliyɛnw a bɔra ka a woloba ka kuma ma i ko k'i tɔgɔ Mariama Keita d'accord i Keita Mariama a bɔra ka Mariama ka kɔrɔfɔ mɛ maliyɛnw an b'a ɲini aw fɛ a y'a partager hali bi yan'an ka kuma laban di yan'an ka kuma laban di cɛkɔrɔba ma an b'a lajɛ ni Fuseni somɔgɔw bɛ di ça va i bɛ se ka kuma kɛ ça va Fuseni somɔgɔw bɛ di ko kaɲi a b'a la k'i dimi wa ayi a tɛ k'i dimi sa ayi message caman bɔ kala minɛ ne yɛrɛ y'o dɔn bi de n ko a kɔnɔbara in ka kalan n ko ne
ouais kɔnɔbara nga kalan ka kalan Fuseni a ka di ye nin ka ban awɔ a ka di ye a ka nɔgɔya awɔ i ka jiga ba goyana a ka di ye awɔ mais ni kɔnɔ nɔgɔyara ni kɔnɔ nɔgɔyara ni bana banna a ka di ye ka mun kɛ kalan kalan ko kalan ala ko kalan a ka kalan kɛ a bɛ médecin de la awɔ filani de la i m'a tɔ kelen yan donc ni y'a tɔ kelen ye donc a ka di ye ni bana banna i ka segin ka taa école la ka taa kalan ko de ka di ye awɔ o de ka di ye awɔ ala ka nɔgɔya inshallah y'a mɛn an bɛ dugawu kɛ ala ka maɲumanw ɲɛ b'an na u bɛna i sɛmɛya dugawu la an bɛ wulikajɔ kɛ dɔgɔtɔrɔbaw ɲɛ b'an na sisan i y'a faamuya an bɛna opération kɛ furaw bɛ k'a la kɔnɔ bɛ nɔgɔya mɛn voilà merci d'accord donc entre temps an bɛ taa cɛkɔrɔba fɛ yen ne ba aw kana kasi ala bɛ kow kɛ ten ka mɔgɔw de tester aw kana kasi vraiment an bɛ dugawu de kɛ a ka se ka nɔgɔya vraiment an b'a ɲini an baw fɛ aw kana kasi c'est à dire ni ala ka lajarabu de ala bɛ kow kɛ ka hadamadenw tester de i y'a faamuya aw kana kasi donc an bɛ dugawu kɛ ala k'a nɔgɔya hali bi ala k'a segin a yɛrɛ ma kana kasi Fuseni kana kasi d'accord a gɛlɛyara donc Fuseni yɛrɛ bɛ kasi la ni Fuseni ma fara kasi ma an yɛrɛ bɛɛ bɛna kasi dɛ Fuseni Fuseni kana kasi sa Fuseni d'accord donc ne fa i bɔra ka kɔrɔfɔw mɛn i ye woloba ka kuma mɛn an ye Fuseni yɛrɛ ka kuma mɛn maliyɛnw ɲɛ b'an na bi e fana ka kɔrɔfɔ laban ye mun ne ka kɔrɔfɔ laban kɔni ye min ye jɔn tɛ kɛ foyi da k'a kɔ a yɛrɛ ne yɛrɛ émotion yɛrɛ tɛmɛna ne kan walayi an kɔni b'a ɲini silamɛw fɛ ni min se kɛra min ko an yɛrɛw dɔ kɛra sa dɔ kɛra nka ale bɛ wajibi don ko dɔ kɛra ni minnu sera k'an dɛmɛ u k'an dɛmɛ a bɛ diya n ye kosɛbɛ n'ala sɔnna ala b'a dɔn n'ala sɔnna inshallah o ye ne ka kuma laban ya rabbi donc i bɛ se k'i ka téléphone numéro fɔ maa minnu parce que an ye numéro bila page kan nka maa minnu bɛ fɛ ka numéro ta ka weleli kɛ k'aw dɛmɛ donc i bɛ numéro fɔ pour que ala ka maɲumanw ka commencer ka weleli la n y'a faamu n ka téléphone numéro ye orange 76 24 71 59 76 24 71 59 voilà. Ok, donc vraiment ni ye cɛkɔrɔba ka numéro ye an b'a fɔ hali bi ala ka nɔgɔya kɛ voilà i bɛ téléphone fa fɔlɔ en attendant k'an ka tila d'accord donc an ɲɛ t'a la a ba filɛ nin ye vraiment an bɛ a fɔ hali bi a ba ye ni o ye Keyita ye ala k'a nɔgɔya a wolobaw yɛrɛ bɛ kasi la cogo min na o bɛ kasi la ten vraiment maliyɛnw nin ye makɔrɔtɔko dan de ye makɔrɔtɔko dan de don vraiment diɲɛlatigɛ la ko kelen min bɛ n'a ka jugu o ye bana de ka jugu kosɛbɛ sinon mɔgɔ hali ni ala ye bila diɲɛ na ka se k'i kɛ fantan ye mais n'a sɔrɔ ni kɛnɛya b'i la ka ban dɔrɔn o ka fisa ni diɲɛ fɛn bɛɛ donc an ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye kɛnɛya ka se ka na jamanaden bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ Fuseni a yɛrɛ ɲɛ b'a la vraiment a kɛra émotion da ye bɛɛ kasira yan du kɔnɔ nin ye petini sɔrɔ nin t'a ka laɲini a yɛrɛ bɔra k'a fɔ k'a ka d'ale ye vraiment ale ka nɔgɔya ka taa école la parce que n'a taara kalan na ta a ka gɛlɛn mɔgɔw bɛna lajɛ et puis kalan yɛrɛ tɛna se ka kɛ nin cogoya la tan donc an ka laɲini ye Fuseni a ka se ka nɔgɔya o de y'an ka laɲini su ni tile donc maliyɛnw an b'aw wele an bɛ appel bila an bɛ cri de cœur bila jamanaden bɛɛ yɔrɔ maliyɛn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ k'an lajɛ nin waati in na Faransi États-Unis Canada Chine Japon fo ka taa bila arabu jamanaw la minnu fana bɛ Afrique kɔnɔ Angola Congo Sénégal jamanaw ani ka bila Laginɛ ni Côte d'Ivoire ninnu na an b'aw bɛɛ wele maliyɛnw an b'a fɔ aw ye hali bi a ye fara an kan an ka se ka an den n'an dɔgɔnin dɛmɛ mun n'a tɔgɔ Fuseni Kulubali rɛndimi de b'a la u bɛ fɛ vraiment u den ka nɔgɔya a ka hɛrɛ sɔrɔ a ka taa école la nin cogoya in na a kɛ mun yɛrɛ bolo baara ye cogoya t'u bolo u y'a fɔ cogo min na donc minnu fana bɛ yen n'aw sera ka vidéo partager a bɛ kɛ sababu ye fana an ka laɲini ye mun ye o fana bɛ se ka sabati fana donc o de y'an ka wulikajɔ ye an b'a fɔ hali bi ala ka Fuseni kɛnɛya ala k'a segin a yɛrɛ ma ala k'a lafiya o de y'an ka laɲini ye su ni tile maliyɛnw cɔrɔnɔnjɛ bɛ aw fɔ ka waleɲuman dɔn cɔrɔnɔ n'a ka équipe bɛɛ Jɛfaga ani ka fara Sulemani Danbele kan ani ka fara an ka baarakɛmɔgɔ bɛɛ kan an ka ɲɛmɔgɔw Yusufu Mangara ani Cheikh Tidiane Jara an ka wulikajɔ tɛ dɔwɛrɛ ye lafiya bɛ se ka na jamana kɔnɔ cogo min na sanga ani waati bɛɛ pour que jamana in caman bɛ se ka bɔ degun na cogo min na ala k'o kɛ an bɛ aw fɔ ka waleɲuman dɔn k'a fɔ hali bi tile ala ka tile hɛrɛ caya merci à toutes et à tous a k'an bɛn waati wɛrɛ